Ito yung mga tropang ano dito, tropang bilyar. Ayun oh, si Boss Marlon. Ayun, si Boss Benny oh, pinaka ano dito. Ano, bouncer. Boss Rapi oh. Shot mo na sa tanggol, tanggol. Ito, tira oh. Laki ng pustahan yan guys. Ay, grabe! Placing lang, di kaya kalaban eh. Boss Benny, talbog-talbog. 2,000 euros. Yun oh, grabing dublete yan oh. Ay, nakita nyo ba yun guys? Grabing pustahan na yan. Ayan oh, ayan pa oh. Yun oh, parang ano ah, hindi kasya. Pero pag magaling tumira yan, pasok yan. Ayun oh, ang lupit. Lupit. Boom! Grabing kurida yun oh. Pati pang almusal sinama. Maybe na to. Wow! Ang galing talaga. Win na win. Ayos na.